ओके समस्त गुड मॉर्निंग बर्तमान स्टार्ट करबा हमरो नंबर सिस्टम रो क्लास नंबर 4 पूर्व क्लास रे ऑलरेडी हम बते देथिली बहुत सारी सब बते देथिली आ पीडीएफ को वीडियो सॉल्यूशन म ऑलरेडी इथे दे दीची टेलीग्राम ग्रुप रे हमरो हला पीडीएफ वीडियो सॉल्यूशन सबडा अछि हमर टेलीग्राम ग्रुप रे जवन जॉइन करथा जॉइन कर देथियो तो एठे पळे आसलम पाठ पाठ बदाम पाठ पढा स्टार्ट करिया फास्ट हम कोन करना हमर दुटा ये पढिया आज कौन पढ़ा हम नंबर सिस्टम रो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमर चलसला डिविजिबिलिटी पढ़ा आसला को नंबरटा कोथे डिविजन तार रूल सब ना कि तो 7 13 11 एरा बते देथिली आ गोटे स्पेशल नंबर को बते देथिली कोटा तमरो 1001 रो मल्टीपल ना कि 1001 इक्वल टू कोन कहथिल तुमको 1001 टा कोन हमरो 7 इनटू केते 13 इनटू 11 हला तो एनी नंबर जो क्वेश्चन बचला गोटे क्वेश्चन बचला एनी नंबर such as 234 234 234 234 658 658 224 224 and so on. In which three digits are repeated twice. कितने से रिपीट होची माने twice हला are divisible by ऑप्शन ए रे only 7 ऑप्शन बी रे 7 and 11 ऑप्शन सी रे only 7 and 13 आगे दे 13 ऑप्शन डी रे 7 11 and 12 तो ऑप्शन को ऑप्शन टा ठीक होवा which option is correct in this question जितने सो नंबर अच्छी जोड़े रिपीटेड है तो एमदी सब रिपीटेड है तो जदी मु कहथिली ना xyz जो हैला तो एई xyz टा कोन एक्चुअली ना दिस समीकरण ला xyz इनटू केते 100 तो जदी 1001 ने मल्टीप्लाई हेची 7 13 11 मल्टीप्लाई हेची ताले से नंबर टा सबले कोन ना 7 डिविजिबल 13 डिविजिबल 11 डिविजिबल हां कि ना तो लेभला फॉर्मेट रो जेते सो नंबर अछि सब तो नंबर कोन हबो 7 डिविजिबल 13 डिविजिबल 11 डिविजिबल सब तो डिविजिबल हो जदी से माने सब तो डिविजिबल हेबे ताले हम कोन कहबा ना एभला फॉर्मेट रो आंसर को हबो यार को आंसर कोन ना ऑप्शन डी हो आंसर से नंबर 7 डिविजिबल 11 डिविजिबल 13 डिविजिबल कारण हे मल्टीप्लाई हे गछ सेति पाई तो से रिपीट हे जे ना तो जदी रिपीट हे छी ताले एटा कोन हला तमरो सब तो डिविजिबल हबो एटा तुमको ऑलरेडी एभला फॉर्मेट को ऑलरेडी कर सकते हां कि ना आ जेते सो नंबर जदी थिला 6 टा डिजिट रिपीट थिबो 6 टा डिजिट गोटे नंबर हेतो तो कोन कोन कर हबो माइनस कम हे तो हबो हे डिविजन हबो हबो नी जदी तमर एमती गोटे नंबर ना 2 2 2 2 6 थरा हला एटा को डिविजन हबो 7 डिविजन 13 डिविजन 11 डिविजन हबो नी आ माइनस कम करिया 4 4 4 देला एटा रिपीट हबो ही हबो नो डाउट चला हां तो या ऊपर तुम किछ कंफ्यूजन नहीं हो ठीक रे इसरे का किछ कंफ्यूजन अछि एसे किछ कंफ्यूजन नहीं तो छाड़ दे बर्तमान क्वेश्चन आसला हां नहीं थर्ड आंसर पांचटा दिन होबनी कमाने से कोन होची ना से जो 1001 जो रहला ना तो दिस वन इनटू xyz इज इक्वल टू xyz xy प्रति तीनटा जाक से रिपीट हो एटा का कांसेप्ट कर सेति में 6टा दरकार
ଛଅଟା ଛାଡିକି ଯଦି ସାତଟା ଥିବ, ପାଞ୍ଚଟା ଥିବ, ଚାରିଟା ଥିବ, ତାହେଲେ ହବ, ରୁଲ ପଡିବନି। କୋଉ ରୁଲଟା କାମ ହେଲା? କେବଳ ଛଅଟା ଯାକ ଶବ୍ଦ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମନେ ହେଲା? ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବତେଇ ଦଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ନା କଣ କରିବା? କାରଣ ୟା ପରେ ଆମର ପୁଣି ଆହୁରି ଅଛି, ଆମର ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଗୋଟେ। ତ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ଆଗ ପଢେ ନା ଆଗ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର ପଢେ? ଆଗ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବରଟା ପଢିଦେବା। ହଁ, ଏନି କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର। କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର ମାନେ କଣ? ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରେ ମୁଁ ତମକୁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର କହିଛି? ନମ୍ବର କହିନି, ନମ୍ବର କଣ ହେଲି? ନମ୍ବର ଡିଜିଟ୍ ତ କହିଥିଲି ନା, ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ତ କହିଥିଲି ନା। ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର କଣ କହିନଥିଲି? ନା କହିନଥିଲି କହିବ? ନାଇଁ କୁହାହେଇନି। ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର କଣ କହିନଥିଲି, ଏଟାକୁ କହିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ନା ଆଗ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର କଣ କହିଦେବା ଆଗ? ଡିଭିଜିବିଲିଟି ନହେଲେ ଇଏ ଥାଉ, ଆଗ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ଆଗ ପଢିବା, ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା। ନହେଲେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର କଣ କହିଲା ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି। ହେଲାନି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରହିଲା ତମର 6 ପଚାରିବ, କି ନହେଲେ ତମର 10 ପଚାରିବ, 12 ପଚାରିବ, ଏରା ସବୁ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେଇଯିବ, କଣ ସୁବିଧା ହଉଛି? ତେବେ ଆଗ ପଳେଇ ଆସ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ଆମେ ପଢି ସାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବରରେ ଆମର ଆସିଲା କଣ ନମ୍ବର? ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ଜାଣିଛ? ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର? ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ଏ ନମ୍ବର କଣ କହିଲ? ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ଏ ନମ୍ବର କଣ? ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଲେ କଣ? କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭାଇଡ କରୁଥିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ମାନେ ଏ ନମ୍ବର ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭିଜିବଲ, ଏ ନମ୍ବର is completely divisible, completely divisible by its factors। ହେଲା, ତ ଯେମିତି ମତେ କହିଲା 4ଟା, 4 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୋଉ ମାନେ ହେବେ? 1 ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, 2 ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, 4 ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତମେ ଯଦି କହିବ 4 କୁ ମୁଁ ଡିଭାଇଡ କରିବି, 1 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି, 4 ଦେଲେ 4, ଏପଟେ ଆସିଲା 0, ତାମାନେ ଏଟା ଡିଭିଜନ ହେଇଗଲା, 1 ଡିଭିଜିବଲ। ଯଦି ମୁଁ 4 କୁ ଡିଭାଇଡ କଲି କେତେ ନା 2 ରେ ଡିଭାଇଡ କଲି, ମୁଁ ଏଠି 2 ଦେଲେ ଏଟା ହେଲା 4, ରିମାଇଣ୍ଡର ହେଲା 0, ତ ରିମାଇଣ୍ଡର 0 ମାନେ ଏଟା 2 ରେ ଡିଭିଜନ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ 4 କୁ ଡିଭାଇଡ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ନା, ତମର 4 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଲେ 1, ଏପଟେ ହେଲା 4, ଏଟା ହେଲା 0, ମାନେ 4 ରେ ଡିଭିଜନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 4ଟା ତମର 3 ରେ ଡିଭିଜନ ହବନି। 4ଟା 3 ପକେଇଲା ବେଳକୁ, ଏଠି 3 ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଏଠି ହେଲା 1, ରିମାଇଣ୍ଡର ଟା 0 ହେଲାନି। ଯଦି ରିମାଇଣ୍ଡର 0 ନ ହେଲା, 3 ରେ ଡିଭିଜନ ନୁହଁ। 4 is not divisible by 3, ହଁ କି ନା? ଡିଭିଜନ ହେଲା କି ହେଲାନି? ଯଦି ନ ହେଲା ତାହେଲେ 3ଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହବ, 4ଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହବ, 1ଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହବ। ସୋ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ବୁଝା ପଡିଲା? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୁଝିପାରିଲ, ହଁ କି ନା? ହାଁ ହାଁ ଗୁଣ ନିୟକ କୁହନ୍ତୁ ବୋଧେ, ଗୁଣ ନିୟକ କୁହନ୍ତୁ। ଗୁଣିତକ ହେଲା ମଲ୍ଟିପଲ, ଆଉ ଗୁଣ ନିୟକ ହେଲା କଣ? ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା। ଡିଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଡ ହଉଥିଲା, ଡିଭାଇଜର। ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିବ, ନହେଲେ ଡିଭାଇଜର ଲେଖିଦେ। ୱାଟ ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଲେଖ, ନହେଲେ ଡିଭାଇଜର ଲେଖ। ୱାଟ ହେଲା ଡିଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଡିଭାଇଜର୍ସ। ୱାଟ ହେଲା ଡିଭାଇଜର ଅର ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ କି ସମସ୍ତେ? ତମେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ କରୁଛ? Yes sir। ଓଡିଆ ଥିଲା, ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଥିଲା, ବିଭାଜ୍ୟ ଭାଜ୍ୟ ଭାଜକ କଥା କହୁଛୁ। ଭାଜ୍ୟ ଭାଜକରେ ହେଲା ଇଆଡେ ଗୋଟେ ଥିଲା ୟୁକ୍ଲିଡ ଡିଭିଜନ ଲେମା, ୟୁକ୍ଲିଡ डिवीजन लेमा।
गोटे नंबर रे कोन थिला गोटे नले व्हाटएवर इट इज जाको डिवाइड करा जिवो ताको कोनते डिविडेंड कोनते डिविडेंड जे डिवाइड करियो ताको कोनते डिवाइजर जोड़ा रिजल्ट जोड़ा आस्यो क्वेश्चन रिजल्ट जोड़ा आस्यो जोड़ा बंचिला जोड़ा रिमाइंडर भाज्य भाजक एटा पचारथुल कि भागफल भागशेष हाँ हाँ मु खोलो जाऊना तो खोल देबे এই পুরো খোলা আছে যাওনা ভিতর জনে যাওনা তো খোল দেবে জনে খোল দেন ভিতর भाज्य भाजक भागफल भागशेष है जदि आम एटा को धरिया केते ना एबीसीडी धरबो के ओटा मो मन छोड़ नै गली सपोज एटा नेली ए एटा नेली केते ना डिवाइड एटा नेली बी आ एटा नेली क्यू एटा नेली कोन आर तले रूल कोन ना ए इक्वल टू केते ना बी क्यू प्लस केते एटा क्वेश्चन बचारे यूक्लिड डिवीजन लेमा रे आटा कोन रिमाइंडर हला ए इक्वल टू केते ना बी क्यू प्लस केते आर और ताको हम कोन कहता मोर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट डिवाइजर इनटू कोन क्वोशिएंट प्लस कोन रिमाइंडर हला भाज्य इक्वल टू भाजक गुणन कोन भागफल मिश्रण कोन भाग शेष लिखि दो देखो डिविडेंड और तुम भाज्य इक्वल टू भाजक गुणन भागफल प्लस भागशेष एटा तो हैं लेखा सरला तो एई यूक्लिड डिवीजन लेमा कोन बा यूक्लिड डिवीजन लेमा ने आर रे कोन बा ए रे कोन बी रे कोन एमि पचला तो मन रखियो एटा हला तमर कोन ना गोटे हला डिविडेंड गोटे हला डिवाइजर गोटे हला क्वेश्चन गोटे हला कोन रिमाइंडर एसो एग्जाम रे पकेथिला डायरेक्ट क्वेश्चन पकेथिला एसो एग्जाम रो तमे जे देखियो एसो आई थिंक मते 2019 मसिया ना केते ओडे हितला ओडे तारो क्वेश्चन सेक्रेटरी एसो लोडा सेक्रेटरीट ला सेक्रेटरी जो एसो हितला डायरेक्ट क्वेश्चन पकेथिला क्वेश्चन को पचाथिला या इन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A equals to BQ plus R. What each R stands for? Option 1 ला रिमाइंडर ऑप्शन मेरे डिवाइजर डिविडेंड और कौन क्वेश्चन आंसर कौन हो रिमाइंडर क्लियर आंसर এটা এসও एग्जाम পকেতে 2019 রে না 2021 কোড एग्जाम দিলা ওটে পুরো ইয়েটা থনা বতে মন রহিব কিন্তু एग्जाम আসিলা क्वेश्चन নিজে বাহার कर दबो নিজে দেখি दबो हला সেতে ଅଛି অলরেডি তো বুঝিবা লাগি সমস্তে
एटा समस्त मन रहा हाँ कि ना Yes, sir. हाँ तो नेक्स्ट पार्ट पड़े आस तो ये गोटे पार्ट सरला तापर आसला कौन तुम जोटा फैक्टर कथा जो पढ़े तमें एनी नंबर जो मुझे कौन करना जब कहली गोटे 47 गोटे नंबर नेली 47 नंबर टाक मुझे कौन डिवाइड कर जदि 8 डिवाइड कली ये मुझे देवी 5 है 40 ये कौन लिखा तुम जब एमती 47/8 कर 47 8 will be equal to 5 whole 7/8 এটা সমস্ত জানছো हाँ कि ना हाँ तो गोटे है कौन तुम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोटा हाँ जो न्यूमरेटर बड़ थो डिनोमिनेटर सान थो ताको कहते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अप्रकृत भग्नांश ओडिया कौन थी एटा अप्रकृत भग्नांश अप्रकृत भग्नांश अप्रकृत भग्नांश थिला न्यूमरेटर बड़ अछि डिनोमिनेटर कौन अछि सान अछि न्यूमरेटर बड़ डिनोमिनेटर सान हैला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ओडिया कौन थिला हर आ गोटे लब थिला बुझे ना हरटा थिला तलटा लबटा लब बड़ थिबो हरटा कौन थिबो सान थिबो तो ताको कौन कहंदी एटा न्यूमरेटर एटा कौन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एटा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैला तो एटा कौन थिला तमरो अप्रकृत भग्नांश थिला तो अप्रकृत भग्नांश को मिश्र भग्नांश में लिखिबा ताले अप्रकृत भग्नांश को हम जब मिश्र भग्नांश में लिखिबा एटा जो लिखा हला ना एटा हला कोन मिश्र भग्नांश तो दिस वन इज योर मिश्र भग्नांश कोटा एटा 5 होल 7/8 आसला एटा एटा तुम कौन कर तुम जब अप्रकृत भग्नांश कन्वर्ट करियो एटा कौन करा हबो ना 8 5 40 7 47 दैट इज इक्वल टू कितना 47/8 तुम लिखो तुम एम लिखो हां कि ना हां दिस इज सब जिनसटा गोटे माने तुम जदी कहबो कंप्लीटली माने मैथमेटिक्स जो अछि जोटा यूक्लिड डिवीजन पाटू स्टार्ट करकी तमरो सब वर्ड रे सब ताब जोड़े की थियो गोटे धरे माने हिंदी चलथो पाठटा हिंदी चलथो हां कि ना लिखुछन सब लिखिलो हाँ तो तापर कौन आसला ना जो लिखले हम 47/8 जो लिखि देले एटा ल अप्रकृत भग्नांश एटा ल कोन नंबर मिश्र भग्नांश प्रकृत भग्नांश कौन थिला जिंदे 7/8 कौन अछि ना लबटा स्थान अछि हरटा कौन अछि बड़ अछि तो ता कोन कोन दिन प्रॉपर फ्रैक्शन कोटा कविता ना 7/8 प्रॉपर फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर सान थो डिनोमिनेटर कौन थो बड़ तार ओडिया कौन तुम प्रकृत भग्नांश प्रकृत भग्नांश प्रकृत अप्रकृत आउट कौन तुम मिश्र 3टा थिला आउट मिश्र भग्नांश ओडिया बीए कौन थिला इंग्लिश वर्ड कौन थिला मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रैक्शन आउट डिटेल पढ़िया बट खाली जस्ट खाली जान था सब हैला तो ये जो मिश्र भग्नांश लिखली ये भग्नांश लिखली एटा जहां भी एटा तो तुम जान चो एटा कोन आबसियो कहबे ये कौन बड़ा प्रकृत भग्नांश कथा कहली मिश्र भग्नांश कहला बर्तमान कथा लगी जो हम जो लिखुचे केतना 5 होल 7/8 लिखुचे ए जिसको तुम लिखिदर केतना मु जदी ए जिसको केनते भांगी देले मोर कम भूल हो मते कहबो जदी 5 + 7/8 लिखिबी मोर किछ असुविधा हो कि
ନା ସେ ଏକାଟା ହବ ଅଲଗା ହବ ଏକାଟା ହବ ନା ଅଲଗା ହବ ଏକା ହବ ତ ସେ ଏକା ତମର 47 8 ଆସିବ ତ ହଁ ଆସିବନି କି ସେ ବୋଧେ ଆସିବନି ବୋଧେ ତାର ସେ ସଲ୍ଭ କର ସଲ୍ଭ କର ଠିକ ଅଛି ଭାବୁଛୁ କଣ ବସି ତ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ହେଇଥିବ ହେଇଆ ନା କଣ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ହେଇଥିବ ହଁ କି ନା ତ ନିଜ କନଫ୍ୟୁଜନ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଆଁ ଶୁଭୁନି ହବନି ଲସ୍ ହେଇଗଲା କେତେ 8 ଏଇଠି ଲସ୍ ହେଇକି କେତେ ହବ 8 × 40 ହଉନି ଏକାଟା ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ହେଇଥିବ ହଁ କି ନା ଏତିକି ବର୍ଷ ରଖିବ ହେଲା କହିବ କି ମୁଁ କହିଛି ଯେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା କଣ ବାସ୍ ମାନେ ତମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗାର ବେଦଟା ହଉଛି କଣ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି କହିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯିବ ଯଦି ସେମାନେ ଜଣେ କିଏ ଯଦି ଏମିତି କହିଦେଲା ତମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଏଇଟା ସବୁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀ ତମ ମାନେ ଜାଣିଲ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସରିଲା ଏଟା ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେ ହ୍ୱାଟଏଭର ଇଟ୍ ଇଜ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତା ପାଇଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ରୂଢିଟା ଯୋଉ ହଉଛି ଜିନିଷ ବ୍ରହ୍ମା ବେଳେ ବେଳେ ବେଦ। ବ୍ରହ୍ମା ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଳି ହେଲେ ବେଦ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ଠିକ କଥା କହିଲ ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ହେଲେ ବେଦ ନାଇଁ କି ଛାଡ ହ୍ୱାଟଏଭର ଇଟ୍ ଇଜ ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ସେଇଟା କଣ ତମେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବ ହଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇଆ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଏପଟ ଜିନିଷ କହିବି କେତେବେଳେ ଆଉ ପାଠ ପଢା ପଳେଇ ଆସ ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ କହିଲି why I told this one ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ହଁ କି ନା ଆରେ ମତେ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ କହିଲି କଣ କହିଲି କୁହ ହଁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା କହିଲି କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଏଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା କନସେପ୍ଟଟା ଏଇଟା କଣ କନସେପ୍ଟଟା କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଥିରେ କଣ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ କିଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଆମେ ତାକୁ ହୋଲ ନମ୍ବରଟାକୁ ସେପାରେଟ କରିଦବା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟେ ଦବାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ବାର୍ଡ ସେପାରେଟ କରିଦବା ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କଲା ଇଜି ହବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ କଣ ହବ ଇଜି ହବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଯଦି ମତେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପକେଇଲା ରଙ୍କ ଏଇଟା ତୁ ସଲ୍ଭ କରିବୁ ହେଲା ଯଦି ଏଇଟା ଆମର ପକେଇଲା ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର ଅଫ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ତ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ ତମକୁ ଲାଗିବ ତମେ ଯଦି ପୂର୍ବ ମେଥଡ ଅନୁସାରେ ତମେ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବ ତ ତମ ପୂର୍ବ ମେଥଡ ଅନୁସାରେ ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ସେମିତି ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବ ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ କଲ ଦେଖିବା କର ଏଇ ତମମାନେ ଆନ୍ସର କରି କୁହ ଯୋଉମାନେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ କରୁଛ ଯୋଉମାନେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ କରୁଛ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର କରି କୁହ କେତେ ଆନ୍ସର ତମର କେତେ ହରିପ୍ରିୟା ଲେଖିଲ 15/2/5 ନୁହଁ 15/2/5 ଠିକ ଅଛି ତମର ତାଙ୍କର ହରିପ୍ରିୟା ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି କଣ କଣ ଆନ୍ସର ଏବେ ଦେଖ ତମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲ ତମମାନେ ଯେମିତି ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲୁ ତୁ କେମିତି କରୁଥିଲୁ
ତୁ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ତ ଶିଖି ପାରିବୁନି ଆଉ ତୁ ତତେ ଏବେ ଶିଖେଇଲି ତଥାପି ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆଉ କଣ କହିବି ତତେ ଆଉ ତତେ ଏପଟେ ଶିଖେଇଲି କହିଲି ବତେଇଲି ବୋଲି କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଲି ତଥାପି ତୁ ଭୁଲ କରିଦଉଛୁ ଆଉ କଣ କହିବି ଆଉ ଏଟା କହିଲି ନା କହିଲିନି ଆଉ ଫିର ବି କଣ ସବୁ ଏମିତି ମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଣ କରୁଛ ବାୟା ଭଳିଆ ସବୁ ଆଁ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ବତେଇଲା ପରେ ବି କଣ ମାନେ କରୁଛ ସବୁ ଏଇଟା ଏଠି ତମକୁ କଣ କହିଲି କଣ କରାହବ 16 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଆଁ ଏଟା କେତେ ହେଲା ଖାଲି କୁହ ହଁ କି ନା ହଁ କି ନା ହଁ ହଁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଯଦି ମାନେ PQ ପ୍ଲସ୍ ସି ଅଛି ଏପଟେ MN ପ୍ଲସ୍ ସି ଅଛି ତାହେଲେ ସି କ୍ୟାନ୍ସଲ ହୁଏ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହୁଏ ହଁ କି ନା ପ୍ଲସ୍ 7/15 ପ୍ଲସ୍ 7/15 କଟିଗଲା କଟିଲା ହଁ କି ନା ମାଡ ଖାଇବ ତତେ ମୁଁ କହିଲି କାଟିବ କାଟିବ ଆଉ ବେଶୀ ବଡ ବଡ ହବନି କାଟିବୁ ନା କାଟିବୁନି କହ ଆଁ ଏପଟୁ କଟିଯିବ ତ 2 ବର୍ଷ କମନ ସହିତ କଟିଯିବ ଆଁ ତ 2 ବର୍ଷ ଟିକେ କମନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ ମତେ କୁହ 16 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା ଏପଟୁ 4 ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କଣ ହବ ମାଇନସ ହବ ତାହେଲେ 16 + 3 19 19 ରୁ 4 ମାଇନସ କେତେ ହେଲା 15 ତାହେଲେ 15 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ନା 2/15 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ क्वेश्चन ତାହେଲେ 15 ହୋଲ 2/15 ହଁ ଏତିକି ଆନ୍ସର ଶେଷ ନାହିଁ କିଛି ହାଁ ମୁଁ 5 କହିଦେଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଅପସନ ଲେଖିଛି ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ଅପସନ ଲେଖିଛି ଏଠି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋର 2ଟା ଅପସନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଦେଲି ଆଉ କଣ ହେଲା ହାଁ ସରିଲା ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ଅପସନ ଦେଇନି କି ମୁଁ ଲେଖିଛି 5 ନାମ 15 ଅଛି ନା ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ କ୍ଲିୟର ହେଲା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏ ବୁଝିଲୁ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କାଟିଲି ଆଁ କଣ ପାଇଁ କାଟିଲି କହ ଆଁ ଆଉ ତାପରେ କଣ କାଟିଲି ଜଲ୍ଦି ହବ ତତେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଜଲ୍ଦି କରିବାର ଅଛି ନା ତୁ ଯୋଉ ଜାଣିଛୁ କରିବାର ଅଛି ଆରେ କେମିତି କରିବାର ଅଛି ଏକ୍ସାମ ରେ ତ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ହବ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ହବ କହୁନୁ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ହବ ଏଇ ମେଥଡରେ ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ହବ ନା ସେଇ ମେଥଡରେ ଜଲ୍ଦି ହବ କୋଉଟା ଜଲ୍ଦି ହବ ଆଁ ବୁଝା ପଇଲା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କାଟିଲି ଆଁ ଏକ୍ସାମ ର ରୁଲ ହେଲା ଶୁଣ ଏକ୍ସାମ ର ରୁଲ ହେଲା ତମେ କିଏ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରୁଛ କମ୍ପିଟେଟିଭରେ ତମକୁ କେହି ପଚାରେ ତମେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରୁଛ ତୁକ୍କା ମାରିକି ଯଦି ଆନ୍ସର କରିଦେଇଛ ନା ଆନ୍ସର ବାଜି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ତମର ଆନ୍ସର ଆସିଥିବା ଦରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁଲ ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ତୁକା ତ ମାରିବା ନାହିଁ ଏଇ ତମେ ଯଦି ଗପୁଛ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ତ ତୁକା ମାରିବା ନାହିଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ୱେ ଯିବାର ଅଛି ଯେମିତି ଆମ ଆନ୍ସର ଆସିବ ତମ ଆନ୍ସର ଆସିଲେ କେମିତି ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋସିଜର ଏଇ ପ୍ରୋସିଜର ଗଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ ହବ ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ସରିଲା ହବ ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ ବତଉନି ଏଇଟା SBI ପିଓର ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବତେଇଲି ଏଇଟା ସେଥିରେ ଆସେ ତମର ହେଲା ତମେ ଭାବି ପାରିବନି ପିଲାମାନେ କଣ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ସଲ୍ଭ ହବ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ 7/15 7/15 ମୋର କଟିଗଲା 16 3 19 19 ରୁ 4 ମାଇନସ କଲୁ 15 15 2/15 ହେଲା ଆନ୍ସର ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର ସରିଲା ୱିଦାଉଟ୍ ପେନ୍ ପେପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହବ ମାନେ ତମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଟୁ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ତ ଏତେ ସାରା ସଲ୍ଭ କରି ବୁଝେଇଲି ବସିକି ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ ଆନ୍ସର କରିବ କୋଉ ପଟ କଣ କଟିବ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କରିଦବ ଆରେ ଏରାରେ କଟିଯିବ ଯଦି କଟିଗଲା ସେଟା ସାଇଡ କର ଆଉ କଣ କଣ ରହିଲା ହିସାବ କର ତମେ ବିଲିଭ କରିବନି ମାନେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପକେଇବ ଏକ୍ସାମ ରେ ତମକୁ ଲାଗିବ ମାନେ କଣ ବହୁତ ମାନେ ହାଇ ଫାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଛି ପଚାରିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ ଦେଖିକି କହ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ ରଙ୍କ ଏଠି ଦେଖି ଆନ୍ସର କଣ ହେଲା କହ ସିଏ ବସିକି ଆହୁରି ସେମିତି ସଲ୍ଭ କରୁଛି କଣ ଆଉ ତ କହିବି ଆଉ ହଁ କର ନା ଏଇଟା ଆନ୍ସର କଣ ହବ କହ So 28/7/8. କେତେ 28 7/8
ଆସିଲା 8 7 ସମସ୍ତେ ଆସିଲା କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର ଆଇଲା ଆଇଲା ତ ମାନେ ତ ମୁଁ ତତେ ବୁଝଉଛି ଏତେ ମସ୍ତ ରେ ବୁଝଉଛି ନା ତୁ ଏମିତି କରିଦେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ହବ ବୋଲି ହଁ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ନୁହଁ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ତ ମାଡ ଦେଇକି ବୁଝିଲେ ହବ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ମତେ ହଁ 28 7 ଆସିଲା ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର ତମର ଆନ୍ସର ଆସିଲା ନା ପ୍ରଦୋଷ ଆସ କରିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛ କି ବସିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛ କଣ କରୁଛ କାଟିଛ କାଟିଲା କଣ ବଚିଲା କଣ ତ 9ଟା ପଟେ ଗଲେ ମାଇନସ ହବନି କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ କୋଉଠି ଛାଡିଦେଲ କୋଉଠୁ ସେଇଠି ତଳେ ଲେଖିବନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଟା ପ୍ଲସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ହଁ ସେଇଟା 9ଟା ପଟେ ମାଇନସ ହବ 18 9 19 ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ହବ 10 10ଟା ଖାଲି 18 ମିଶିଲେ 28 ହବ ତାହେଲେ 28 7 8 ହେଇଥିଲା କଣ ଆଇଲା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଟିକେ ନା ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କର ନିଜେ ଟିକେ ନା ସ୍ମାର୍ଟ ହବ ପୂର୍ବ ମେଥଡ ଯୋଉଟା ତମେ ମାନେ ପିଲାଦିନ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଛ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି କହିବି ତମେ ସେ ମେଥଡ ଆଉ ଥରେ ସଲ୍ଭ କର ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ମୁଁ ତ ତମକୁ ଯେତେ ଲେଖୁଛି ଏତେ ଲେଖିବା ତ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଜାଣିଲେ 8 7 କମନ ଅଛି 8 7 ଘଟିଗଲା 9ଟା ମାଇନସ କେତେ ଥିଲା 10 10 ପ୍ଲସ୍ 18 ହେଲା କେତେ 28 28 ଏପଟେ 7 8 ଚଲେ ଶେଷ ହବ ହଁ ଏକ୍ସାମରେ ଆମେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରିବା ଏକ୍ସାମରେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରିବା ମୁଁ ଯୋଉ ମେଥଡଟା ବତାଉଛି ମୋ ମେଥଡଟା ସେଠି ଫଲୋ କରେ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କମ ପଢଉଛି କମ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କମ ପଢଉଛି ପିଲାଦିନ ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଥିଲେ ସାର୍ମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବହିରେ କ୍ଲାସ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏ 10 ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ବା ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ସାର୍ମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି କି ରଙ୍କ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ନ ଶିଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ଶିଖଉଛି ମୁଁ କମ ଶିଖୁଛି ଏଗୁଡା ଜଲ୍ଦି ହବ କମ ବି ମୁଁ କରିବି ମୋର କଣ ଦରକାର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ କମ ବି କରିବି ମୁଁ କମ ବି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବି କିଛି ରିଜନ ଅଛି ଆମକୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ଦେବାର ଅଛି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମରେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଆଇଛେ ଏଠି କଣ ଶିଖିବାକୁ ଆଇଛେ କନସେପ୍ଟ କେମିତି ଜଲ୍ଦି କରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ ଖାଲି ସଲ୍ଭ କରିବା ନୁହଁ ସଲ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ମୋର କାମ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇବି କେମିତି ତମେ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରିବ ତମେ କଣ ମେଥଡ ଯୋଉ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଏରା ପଢେଇବେନି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ମୁଁ କୋଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ଲାସରେ କେତେବେଳେ କଣ କଲ ବହି ଧରିକି ଆସିବେନି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ମାନେ କଣ ତମକୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ପଢେଇଦେବି କଣ ପାଇଁ କୁହ ହଁ ଶୁଭୁନି ହଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତା ସହିତ କଣ କହିଲ ମୁଁ ମାନେ କଣ ପୁରା ଏଇଠୁ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ବହିରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଟା ପଢେଇବିନି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୂଆ ମେଥଡ ନୂଆ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ ତମର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋର ଭରସା ମୁଁ କମ ଅଛି ମୋର ଭରସା ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କରିକି ମୁଁ ଚଲେଇଦେବି ମୁଁ କଣ ଭରସା ଅଛି କୁହ ବର୍ଷା ଅଛି ମୋର ନିଜ ଉପରେ ବର୍ଷା ଅଛି ମୋର ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ନା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଡାଳରେ ବସିଥାଏ ତା କାହା ଉପରେ ଭରସା ଥାଏ ଡାଳ ଉପରେ ଆଁ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଭରସା ଥାଏ ତାର ତା ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଥାଏ ମୁଁ ସେଇ ଭଳିଆ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ପୁରା ଫୁଲ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆଁ ଡାଟା ହଉ ହଉ ମୁଁ ହେଇଛି ତମେ କହୁଛି ଚୁପଚାପ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ବସ ଖାଲି ଏଇଟା ଫଲୋ କର ଆଉ କିଛି କରନି ଘୋଷନି କିଛି ନାହିଁ ଘୋଷିବାକୁ କିଛି ଲଜେଇ ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଠି ପ୍ରଥମରେ ଆଗ ବତେଇଲି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ରୁଲଟା ବତେଇବି ଏଇ ରୁଲଟା ମୁଁ କୋଉଠି ବତେଇଲି କୋଉଠି ଶିଖେଇଲେ କଣ ଏଇଠି ଶିଖେଇଲା ଶିଖେଇଲା ଶିଖେଇଲିନି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ ଏଇଟା ଶିଖେଇଲା ଏଇଟା ଶିଖେଇ ସାରିଲା ପରେ କନସେପ୍ଟ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ବତେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କଲି ନାଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ନାଗ କହିଲି କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦବ ବୋଲି ଆଗ କହିଲି ଆଗ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଗ କଣ କହିଲି ପୁରା ଆଇଁଲି କି ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ଏମିତି ଏମିତି ହବ ତ ତମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦବ କି ହଁ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହବ ମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ପୂର୍ବ ମେଥଡରେ ଯିବାର ନାହିଁ
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଏଇ ମେଥଡ ଯିବା देखा केते स्पीड हो देखा पेन बिना पेन पेपर हो ना देखा बिना पेन पेपर हो ना नहीं हां हां देखिया गोटे क्वेश्चन हां बेसी बड़ हो गला कोन तुमको इजी कर दी आहु क्वेश्चन आहु डिफिकल्ट है मेरे ओ आंसर कोरे तो माने आंसर कौन हबो Sir, 2811/19. 28 बाय 2811/19. 28 बाय 11/9. हां 28 बाय से कुछ 28 पूर्ण तो एठी क्लास ला न देखो फास्ट कथा ला मु फास्ट देखि तो माइंड आसले कि इजी रे कटि गला एरा मु मन मन काटि देले एरा मु दरकार नै एका थले कटि गला आ 27 आ 27 7 माइनस करला असले 20 पुनी 20 रे पुनी माइनस 28 हला 28 11 11 केते हो जाउनी हां माने मोर जान मु कहया थले कि तुम कोन करले तुम जो मेथड आगु जो सॉल्व करले सेतिर सॉल्व करियोनी टोटली सॉल्व करियोनी आ सेति पाई तुम माने आसी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करिया बस हां तुम 28 27 माइनस करि दियो एते यात्रा कर टाइम नहीं मो मु मो कहया थले तुम केमि जल्दी सॉल्व करो आगो 7 देखाउ जे 7 माइनस 20 पुनी 20 माइनस 28 होला 28 11 19 आंसर हला जल्दी तुमको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे आउट क्वेश्चन पके थांदी जदि मु क्वेश्चन एमि थांदी सेही एक छोड़ा मु तुमको आउट बदल दोछि पता था एठी क्वेश्चन मार्क वैल्यू केता हो तो तुम माने कोन कर थांदो कोन करिया एठी एठी कोन करिया एठी 38 हेला तुम डर लेला नो बे एटा 38 एटा कोन ही परियो द्विगुणा 38 होची द्विगुणा 38 होची तले मु आकु कोन लिखि परियो एटा कोन लिखि हो बता 48 6 बाय 38 By 7 22 होय केते हां कि ना को अरे हां कि ना हो द तले इठी बता Yes, sir. कोन होला देखो देखो 7 7 कटला 20 20 कटला 28 आसी होला एटा 28 आसी होला पटे एडी कोन हबो एडी कोन होला देखो 5 38 सबुडी कॉमन अछि 38 को किछ काम नाही 6 6 प्लस 22 रा केते तमरो 28 28 रु 5 रे माइनस हो पटे हो तो 28 5 माइनस को केते होला एटा आंसर एटा कोन गाड़ी होला मो हेला जसो सर माने एटा जो 38 अछि सेटा 19 टा तळे डबल करला उपटा हां ओबवियसली 38 हबो नै कि ऊपर डबल हो जिवो तलटा जदी डबल हो ऊपर जदी डबल हो ना हबनी हां तो एटा जदी 6 हला एटा 22 हो जिवो तले 6 22 मिसले केते हला हमर 28 28 रु 5 माइनस को केते एपोडु एपुडु आसे माइनस हो तो 28 रु 5 माइनस को केते हला 23 यानी कि मोर 23 38 हो एपोडा हला मोर 28 हिच टा हो 48 7 27 माइनस हो हां एटा एमिजी करा जिवो क्लियर हला हां जल्दी हो देखो धीरे धीरे देखो हां दो करि परियो माने 50 कोन हो तमे जे लॉस आनिथिल तुम कोन करथांदो लॉस 1938 लॉस आनिथिल तुम 38 पके न थांदो कि पुनी 19 रे डिवाइड करे द्विगुणा 2 3 की 6 कर न थांदो 2 * 11 22 कर न थांदो कि तो सेही ने तमे हेतेले करथांदो लॉस नै कि मु कहली एठी कर दियो मते सेही जगह रे ही मते सॉल्व करे अछि
ମୁଁ ତ କହୁଛି ମନେ ମନେ ସଲ୍ଭ କରିବା କଥା 6 22 28 28 5 ହେଲେ 23 23 38 ଗୋଟେ ଗୋଟେ 48 7 27 28 ହବ ହେଲେ ଏଠି ହେଲା ଆନ୍ସର ଶେଷ 19 ଦୁଗୁଣ 38 ନୁହଁ 38 ଟା କଣ 19 ଦୁଗୁଣ ନୁହଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଫର୍ମାଟ ରେ ଦେଇଥିବ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା ସେଟା 19 ଟଙ୍କାରେ ଡବଲ ଟା 38 ହେଲେ ହଁ ସାର୍ ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉଟ ଅଛି ସେଇଟା ସେମିତି ଦବନି ସବୁବେଳେ ସେ କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ରେ ଦେଇଥିବ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଦେଇଥିବ ତମେ ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ ବି କରିବା ଦରକାର ସିଏ ଯେତେ ସବୁ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସବୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ପକେଇବ କେତେବେଳେ ଆଡୁ ବାୟାଳ ପକେଇବ କେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରିକ୍ ରେ ଦେଇଥିବ ତମର କାମ କଣ ତମର ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଟା ଖୋଜିବାର ଅଛି କଣ ସେ ଟ୍ରିକ୍ ହଁ ସରିଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ପକେଇ କରିହବ ଆମକୁ ତ ଏଇଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଜାଣିଥିଲା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଛି ଜାଗା ଯଦି ଆମେ ଆସିବନି ଅଛି ନା ଦବନି କହିଲେ ଅଛି ନା ଦବନି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ତ ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଅଛି ନା ପକେଇନି ଅଛି ନା ପକେଇବନି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମ ମାନେ ତମେ ମାନେ ବେଶୀ ମୋଠୁ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ତମଠୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ଜାଣିଛି ଆଁ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ମାନେ କାଟି ଦେଇ କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ହବ ସରିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କିରେ ଦିଟା ଲେଖିଲ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦବା ସଲ୍ଭ କର କଣ ଆନ୍ସର କେମିତି କଣ କରୁଛ କର ମତେ ଖାଲି ଆନ୍ସର ଦରକାର ନିଜେ ସଲ୍ଭ କର ମୁଁ ତ କହୁଛି ହେଇଠି ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଲା 38 କୋଉଠି ହେଲା এটা କେତେ ଗୁଣା ହବ 4 8 32 ହଁ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ଟା ସବୁଠୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ କରିବା କଥା ଆଉ ତାପରେ ହେଇଯିବ 19 ପୂର୍ଣ୍ଣ 27 ବିଭକ୍ତ 32 ହଉ ଦେଖିଆ ତମର କଣ ଆସିଲା କର 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 ଦେହ ରଙ୍କ କଣ କଲା ରଙ୍କଟି ପୁଣି ମାଡ ଖାଇବ ମୋଠୁ ଖାଲି ମାଡ ଖାଇ ବୁଦ୍ଧିର କରୁଛ ଆରେ ଏଠି 32 ଅଛି ଏଠି 4 ଅଛି କଣ କଲେ 32 ହବ 16 ଦୁଗୁଣ 32 ହେଲା ଯେ 4 କେତେ ଗୁଣା ଗଲେ 32 ହବ ପିଟି ଗୋଟେ ତ ମୁଁ କହିଲି 32 ମତେ କରିବାର ଅଛି ମତେ ସବୁଠୁ 32 ରେ ମୋର ଜଲ୍ଦି ହବ ନା ମୋର 8 କରି 32 କରିବାର ଆଉ ଥରେ ଅଛି କଣ କଲେ ତଳେ 32 ହବ 8 ଗୁଣା ତାହେଲେ ତଳେ 8 ଗୁଣା ମାନେ ଉପରେ 8 ଗୁଣା ହବ କର 8 72 ହଁ ପଣିକିଆ ଘୋଷିନି ସେ ହଁ ସେଇଟା 32 ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା କିଏ ଲେଖେ ମୁଁ 17 ହେଲା ବଦଳିଗଲା ତମ ଆନ୍ସର ଦୁଇ ଛାଡି ଦେଇଥିଲ କି ଦୁଇ ଛାଡି ଦେଇଥିଲ ଆଉ
ସାର୍ ମୋର ଠିକ ହେଲା ଖାଲି ହୁଁ। ମୁଁ କଥା କଣ କରିବି ନା ତ ଠିକ ହେଲା। 56 ରୁ 51 କେତେ ହେଲା 5 5 ରେ ଏଥିରେ ମିଶିବ 27 ସରିଲା 27। ସାର୍ ଏଇଟା ଲେଖିକି ମାରଲେ ପୁରା ବନେଇ ଦେଲେ ଏଇଠି ମୋର 32 ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ 32 ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି ହଁ କି ନା ଲଜିକ ମୋର ଏଇଆ ମୁଁ ଏଠି 32 କେମିତି ହବ 8 ଗଣା ଗଲେ ତଳେ ଯଦି ମୁଁ 8 ଗଣା ଗଲି ଉପରେ ମଧ୍ୟ 8 ଗଣା କରିବି ସରିଲା 56 ଏଟା ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 22 ବାଇ କେତେ ହବ ଏଟା 32 ଏଟା 4 ଏଟା 51 ବାଇ କେତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ 19 19 2 କେତେ ହେଲା 21 21 ରୁ 4 ମାଇନସ୍ କେତେ ଦବ 17 17 କୁ 17 ତୁ 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 19 ତୋର ତ ଆନ୍ସର ଯାହା ଥିଲା ତୁ କହିବୁ ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା କଣ ଶୁଣୁଛୁ ବେ ତୋର ଆନ୍ସର ଯାହା ଥିଲା ତୁ ସେଇଆ କହିବୁ ନା ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବୁ ହାଁ ନାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଏପଟ ଆନ୍ସର ଏପଟ ସଜରା ହବ କଣ ଏଇ ଦେବିଆ କଣ ଜାଣିପାରିଲି କଣ 56 ରୁ 51 ଗଲେ 5 5 ମିଶିଗଲେ ହେଲା କେତେ 27 ତାର ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର ଆଡୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବଢିଆ ଏତେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ସଇଲା ଏଇଟା ଆଉ ଦବାନି ହାଁ ମାଇନସ୍ ଥିଲା ବେଳେ ବି ଏମିତି କରିବ ହେଲା କଣ ଘରକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ମୋ ଗାଡି କେଡେ ଅପସନ ଦେବି ତମେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କର ଅପସନ କଣ ଦବ କର କରିକି କଣ ଆନ୍ସର ହେଲା ଜଲ୍ଦି କୁହ ମତେ ମୋ ଟାଇମ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି କର ତମେ ତ ମୋର ସଲ୍ଭ କର ମତେ ଖାଲି ଆନ୍ସର କୁହ କେତେ ହବ ମୋର କାମ ହେଲା ମୁଁ ଖାଲି ଭେରାଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ ଦେବି ତମେ ତମର ଆନ୍ସର କର ତିରିଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ 11 ବିଭକ୍ତ କଣ ଭୁଲିଗଲା ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତରତର କିଆଁ ହଉଛ ଆଁ ଆରେ ତରତର କିଆଁ ହଉଛ ଆରାମ ସେ ସଲ୍ଭ କର 8 ମାଡ ଖାଇବ ନା 8 ଆସିଲା ସାର୍ କୋଉଠି ଏଠି କୋଉଠି କଟିବି କୋଉଠି ଏଟା ଏତେ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ମାଇନସ୍ କିଆଁ କରାହବ ହ୍ୱାଇ ରିଜନ କଣ ମୁଁ ତ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଛି ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ମିଶିବ ଜାଣିବ ତମେ 14 ପ୍ଲସ 5 ପ୍ଲସ କେତେ 11 ଇଏ ଗୋଟେ ପଟ ଏପଟେ ହେଲା କେତେ 31 67 5 by ଜଣ କଲେ କେତେ 122 ହବ 35 ବାଇ 125 ଏଇଟା 125 ସବୁଠି ଅଛି ଉପରଟା ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା ତମର 5 କେ 6 ରେ 7 ଆଉ 4 4 କେତେ ହେଲା ଏପଟେ କେତେ ହେଲା ସଇଲା କଣ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆସିଲା ତ ନା କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଏଇଠି କିଏ ଲେଖିନ୍ତୁ 35 ତମେ ଲେଖିନୁ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏମିତି ତ ହଁ ବୁଝିଲ କି ସମସ୍ତେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ତ ଏକ୍ସାମ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଇଲା କିରେ ଯୋଉ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ କରୁଛ ନା ତମମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଆନ୍ସର କରୁଛ yes sir ତମର 68 ଆସିଥିଲା पर 67 କରୁଛ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ এইଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ এইଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି କରାଯାଏ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଏମିତି ଦବ ହେଲା ତ ଆଉ ତମର ଆସିଲା ଫ୍ରାକ୍ସନ ଯଦି ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ଆସିଲା ଏଟା ଆଡିସନ ପ୍ରଦାନ କଲେ
फ्रैक्शन पढ़ने आहुरी कौन आसो कहले तुमको फ्रैक्शन कौन आसो सब्ट्रैक्शन आसो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन मध्ये हम सॉल्व करिया हैला तो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कला बेलू आहुरी मध्ये ट्रिक अछि बहुत सारा ट्रिक अछि एबे टाइम होलानी पढ़िया ना क्लास बंद करिया हां क्लास कंटिन्यू करिया ना कोन करिया आज इति की हां हो हो खाली गोटे दोच गोटे खाली सर आउ गोटे कहि दियंतु मते आंसर मते एमिति दरकार which of the following option is correct वो केते आंसर स्टॉप करिया ओए गोटे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एटा यार आंसर कोन हबो सर बी ऑप्शन बी से कहले हो तम माने को आंसर कोन हबो कोडा बोली आउ सॉल्व करी को जा मन इच्छा कहतो छ माने कोडा बोली माने ननदी मारिया तो ऑप्शन बी हबो देखलो से माने दि जण कहले ऑप्शन बी कोडा हबो जानि होनी हो हो सुन बड़ा बड़ा କଥା सुन एठी मस्त एपर्यंत आम जो बता जो शिखी आम जो पिला दिन आम जो सार मैंने जो शिखी सार मैंने एमती कहते सार कौन कहते पिले एमती क्वेश्चन आसला बेले कौन करा जिवो लॉस आउ केते हला 11 11 गुण 28 सार हमको ये कहिथिले मन अछि ना मन नहीं एटा 308 हो हो माने 301 बाय केते सार हमको ये कहिथिले तो तापर से हम पुणी कौन करथिले 301 को जेहेतु से माने मिश्र भग्नांश देइछोंदी पुणी हम 11 डिवाइड करे ताले आगो 2 दे देले एटा आसला 22 रंक एमिति करा होतला तो हां पुणी एठी 7 दे देले एठी केतो 77 ताले बंचले केते 4 ताले एटा हला केते तमरो 27 होल 4 बाय 11 एया कहछु वेट करो एटा बुझिलो ना हाँ एमती हम सार मान कहते हाँ कि ना किंतु आम जब एमती एग्जाम रे सॉल्व करिया राति पाइ जिवो टाइम होबनी ना टाइम होबनी ताले हम बर्तमान कोन करे देखिबे गोटे कथा को सुन गोटे कथा को 7 बाय 11 टा एटा केते भीतर लाइक होछ 1 रु सानो किंतु 0 रु बड़ हाँ कि ना 0 पॉइंट समथिंग होबो माने 0 रु 1 भीतर लाइक करियो हाँ कि ना हाँ तो मु जति कोन कहले ना जति मु अछि केतना 28 माइनस केतना 7 बाय 11 तले एपड को रेंज भीतर होला 0 टू 1 भीतर बड़ नंबर कोटा 1 टा एटा भांगी दबा 11 के 11 11 रु 7 होले केते 4 तले एई तो को पार्ट हे गेला केतना 4 बाय 11 अरे या माने तो या चल कौन डाउट होला को एपटे 1 छु 1 रु 0 हित लागला माने 1 टा बड़ नंबर टा तले 28 भांगी 27 कर देले 28 27 प्लस होनी एइटा को मु सॉल्व करी एइटा को 11 के 11 11 7 होले केते 4 4 बाय 11 एपटे अछि 27 एटा कोन हबो एया हो जल्दी हला हलन जल्दी बुझियला हो कि ना देखो केमिति भांगी के हम केमिति सॉल्व करछ सेटा ले इंपोर्टेंट कांसेप्ट बुझा पड़ला जदि मु देली बतन आउट नंबर सब देली लिभे भी आउट नंबर दो देखो आउट नंबर 54 माइनस 67 by 51
কোয়াড্রা কেতে হব आंसर देखिए এইটা কইলো आंसर কোন হবো এটা লাস্ট क्वेश्चन है 0 এটি কোন হবো आंसर जोटा 67/31 अछि এটা কেতে কেতে जो কোড বড় হবো কোড সান হবো 2 रु बड़ 3 रु सान हां कि ना 2 रु बड़ 3 रु सान हां कि ना हां 67/31 माने 31 दुगुण हो 62 माने 2 पॉइंट समथिंग हो जदी 2 पॉइंट समथिंग होला 2 रु बड़ हो 3 रु सान हो ए तो हां 54 होल 31 26 दुगुण by 62 31 62 माने कोन हो 62 67 अछि माने 2 रु बड़ अछि बता नंबरटा जदी ए नंबरटा 2 रु बड़ अछि माने यार रेंज आसले केते 2 रु 3 के लाइक कला तला हम एठी केते ब्रेक करिया एठी मोर 3 ब्रेक करिया तो जदी मो जगह 3 ब्रेक करबी एटा मोर हबो केते मोर 51 प्लस केते माइनस केते एटा हला 31 3 केते हला 93 तले 93 रु मु जदि माइनस करू केते ना 67 एटा केते हबो मोर केते हबो 93 रु 67 माइनस करले 6 गोटे 2 गोटे 26 चला हबो तमु बाळा को हम तमु बाळा को नलो आपण पुन्हा गेम गेला सर 67 टा कले 2 पुन्हा 3 5 1 हम 2 पुन्हा 5 1 छले तो नाही कहला को कोड भूल कलो 67 टा 2 पुन्हा 5 तो 31 रे करते ताको 67 छडे देना মানে তাহলে অপর মতলব সে ফর্ম তো এবং মানে মিশ্রণ কমরা বলি পুন্না 5 तक दिस भूल हेतिले नंबर एटा को प्लस कोले हेटा भूल होला 2% माइनस हो दुई ता पूर्वरु माइनस सिंबल अछि तो हेटा प्लस के लिखि दला हेटा पूर्वरु माइनस सिंबल माने सबुडे माइनस हो जितेले आमे गोटे अप्रकृत भग्नांशटा माइनस करिया देखो जितेले हम गोटे अप्रकृत भग्नांश माइनस करते इट मींस -7 -8 तमे जदि को भांगियो भांगिले में ये करथांते दैट मींस -7 and -8 वैल्यू बुझल तुम भूल कोन करथिलो तमे एटा माइनस कलो बडे पटा प्लस पके तमे एटा भूल करछो क्लियर होला तमर जतेले गोटे नंबर रे यदि मोर गोटे नंबर सब गेले 8 माइनस के देना 2 4 बाय 7 तो ता माने कोन 8 माइनस 2 माइनस पुन केते 4 बाय 7 तले 8 2 गले 6 6 माइनस 4 बाय 7 तो 4 बाय 7 माने तो एटा केते हिजो तमर 3 बाय 7 हिजो एटा केते हिजो तम 5 बुझा पेला बुझिलो के समस्ते हां तो जिते बेले अप्रकृत भग्नांशटे गोटे माइनस करछो दीटा जे माइनस हो एटा कॉन्सेप्ट हला देखि दियो एको लिखि दियो हां ये जो दिनोटा काहेंगे ये कर दिनोटा काहे की कोटा सुडा कोन बोल एपटा कले केतेटा 0 पॉइंट रहेगा 0 रो अनेक रहला सेटा रखले एगाटा पटा काहे 2 पॉइंट जीव एठी एगाटा जाउ नै कोन हम कोटा को बाहर करे 11 ना 7 को 7 एटा को जतले 11 विभक्त करबो एटा केते होबो 7 11 7 को 11 हां हरले केते होबो 0 रसमा 0 केते आसो 0 पॉइंट समथिंग केते जिते पका 70 से अधिक होला हां 0 बगर पॉइंट बगले एटा 70 होला हां तापरे 0 पॉइंट समथिंग होबो तो 0 पॉइंट त एठी केते आसो एठी बर्तन से देखो 67 31 कोले केते आसो केते आसो हां 2 कुआर सुनु पढिला को सुनु हां गोटे पढिला मु से गोटे आ गोटे गोटे सुनु बोलते हसी बुझलो एटा सरला हो आज क्लास सरला या पर क्लास को एठू कंटिन्यू करिया Thank you, sir.